बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको शौक़ भी कराएंगे अपने घर के एक टैडी कबूतर का, और साथ ही आपको टिप भी बताएंगे परों के हवाले से, जो बहुत ही शानदार है टिप। तो अक्सर भाइयों की ये शिकायत रहती है कि यार हम परिंदे अपने लिए ले आते हैं लेकिन वो परिंदे आगे काम नहीं करते, उड़ते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कवर करूँ इस चीज़ को और आपको वो पर बताऊँ जो बहुत ही शानदार परवाज़ी पर होता है। और अगर आप इस चीज़ को देखकर इस परिंदे में मतलब ये क्वालिटी देख के लाओगे तो इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहो। तो सबसे पहले मैं आपको कबूतर की आँख का शौक़ करा लूँ, क्योंकि जो भी परिंदा अगर इंसान के हाथ में वो आँख का शौक़ ना कराए तो मेरे ख़्याल से वो फिर मज़ा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि कबूतर की आँख का हम पहले शौक़ करें। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको आँख का शौक़ कराऊँ। तो आप माशाल्लाह इस कबूतर की आँख देख सकते हो, और आज मैं आपको शौक़ करा रहा हूँ क्योंकि आँख बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा कबूतर को धूप में लेके बैठा हूँ। तो आप इसकी आँख का जो ये फर्स्ट रिंग है काले नूर के साथ, आप इसको गौर करो कि ये बिल्कुल क्लियर वाज़ी हो रहा है, और आँख आप देख सकते हो किस कदर क्रीम कलर की आँख है। तो ये एक बहुत ही शानदार कबूतर की मतलब निशानी है, और आँख बहुत ही शानदार आँख है। तो ये कबूतर गर्मी में बहुत ही लंबी परवाज़ करता है, टैडी कबूतर इसीलिए करता है। तो ठीक है, लाल ज़रे भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये ज़रे की भी अलग बात होती है। हर चीज़ का मतलब अपना काम होता है। तो आपने आँख का शौक़ कर लिया, रिंग भी आपने देख लिया, फिफ्थ रिंग भी आपको नज़र आ रहा है, और पहला रिंग जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो कबूतर जब भी आप अपने हाथ में लो ना एक अच्छा परिंदा, तो जब आपने हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ है तो आपको कुछ फ़ील कराए कबूतर, यानी आपको कबूतर में एक वाइब्रेशन सी महसूस हो रही हो। ये ना हो कि कबूतर आपने हाथ में उठाया वो बेजान हो जाए, नहीं। आपने कबूतर जब भी अच्छा लेना है अपने लिए और कबूतर हाथ में पकड़ो तो कबूतर आपको महसूस कराए कि इसके जिस्म में कपकपाहट सी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम पर की तरफ आते हैं। तो आपको देखना है कि जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, कबूतर का जो ये 10वां पर होता है, फिर 9वां होता है, फिर 8वां, ये 3 पर में अक्सर हम परवाज़ कबूतर की ढूंढते हैं। ठीक है, और इसी तरह जहाँ से इसका पहला पर शुरू होता है कबूतर का, बगल से पहला पर यानी कि परवाज़ी पर, तो इसको हम जब नोट करते हैं तो यहाँ का जो पहला पर होता है, जिस तरह आपको ये ब्लैक पर दिख रहा है, ये पहला पर है। ठीक है, तो ये पर में कबूतर की जो है वापसी का पता चलता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है कबूतर से सीखा है, और इस चीज़ को मैं नोट करके चलता हूँ, तो मेरे नज़दीक बहुत सी मतलब जो चीज़ है वो मैं समझ आ जाती है। तो आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये है परवाज़ी 5 पर, तो इंशाल्लाह इनका भी आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के 3 पर जो है इसके हवाले से कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो आप जिस तरह देख सकते हो कि ये पर पहला पर है, मतलब 10वां पर, 9वां, 8वां, इसमें जो है कबूतर की मुख्तलिफ़ परवाज़ें होती हैं। यानी कि जिस तरह किसी कबूतर की 9वीं बाहर निकल रही है, 8वीं और 10वीं बराबर हो जाती है। किसी कबूतर की, जिस तरह इस कबूतर में 10वीं और 9वीं इसकी बराबर है, 8वीं छोटी है। और किसी कबूतर में ये तीनों पर एक जैसे होते हैं, और किसी कबूतर में 8वीं, फिर उससे बड़ी 9वीं, फिर उससे बड़ी 10वीं। ठीक है, और किसी कबूतर में 9वीं और 8वीं बराबर हो जाती है, 10वीं से बड़ी होती है। ठीक है, तो हर कबूतर की यानी कि क्वालिटी होती है। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आप सबसे पहले कबूतर लेते वक्त जो है ये तीली को आप नोट किया करो। अक्सर ये होता है ना, शौकीन ऐसे भी बहुत है, मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं इस कबूतर के सेल के हवाले से भी मतलब काम कर चुका हूँ। बर्ड्स की शॉप थी मेरी, तो मैं देखता था कि कबूतर अक्सर लोग ले जाते हैं रंग रूप खूबसूरती को देख के, तो फिर वो आगे चल के उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो यानी कि कबूतर की खूबसूरती होनी चाहिए, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश है, शौक़ है कि मेरा परिंदा खूबसूरत दिखे, तो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब भी आप अपने लिए परिंदा लो तो इस तीली को आप ज़रूर नोट किया करो। ठीक है ना, तो तीली जो है ये कबूतर की बिल्कुल चिपटी होनी चाहिए। जब आप कबूतर की तीली को, जैसे यहाँ ये आपको तीली क्लियर हो रही है, तो जब आप इस पर हाथ फेरो ना, तो ये आपको बिल्कुल महसूस ना कराए
یہ ایسے لگے کہ ایک ہی جان، ایک ہی چیز، یعنی جس طرح ہم یہاں کبوتر کو پر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو ہمیں ایک بالکل لیسوا سا محسوس ہوتا ہے اور بالکل ایک جان. یہ تو نہیں لگتا نا کہ ایک پر کے بعد نیچے دوسرا نہیں سٹیپ بن گیا، نہیں. تو یہی چیز تیلی میں دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ آپ دیکھو. اور اگر آپ نے دیکھو ٹیشو پیپر جیسے ہوتا ہے، اگر ٹیشو پیپر کو ایک تو ڈبل ہوا ہوتا ہے، جب ہم اسے سنگل کرتے ہیں، جب وہ سنگل کرتے ہیں جتنا وہ باریک ہو جاتا ہے، اسی طرح باریک اس کا یہ پیپر ہونا چاہیے کبوتر کا. یہ جتنا باریک ہوگا کبوتر اتنا ہی بیسٹ ہوگا، اتنی اچھی پرواز کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھو یہ جھلریاں جو آپ کو کبوتر کے پر میں نظر آ رہی ہیں اندر، یہ جھلریاں ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے. اور یہ باہرلی جو تیلی ہے 10ویں، یہ کبوتر کی چوڑی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوشش کرو جتنی باریک ہوگی اتنی اچھی ہے. یہ اکثر کسوری کبوتروں میں مطلب باریک پائی جاتی ہے، اور سیال کوٹی جو کبوتر ہوتے ہیں ان میں ذرا چوڑی ہو جاتی ہے. بالفرض اگر آپ کے پاس کوئی چوڑی کلی کا کبوتر ہے تو آپ اس کے ساتھ کوشش کرو اس طرح کی باریک کلی ڈالو. تو یہ نر کبوتر میرے ہاتھ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہو نر کبوتر میں بھی کتنی باریک تیلی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ فیمیل میں ہی سے باریک ہوتی ہیں، نروں میں نہیں ہوتی، نر میں بھی ہوتی ہے، فیمیل میں بھی ہوتی ہے. تو چوڑی کلی جو ہے وہ فیمیل میں بھی ملتی ہے، اور پتلی کلی، باریک کلی وہ فیمیل میں وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ جو پر ہیں دو کبوتر کے جو اس کبوتر کے برابر ہو جائیں، ٹھیک ہے، برابر پر 9ویں اور 10ویں برابر ہو، وہ کبوتر آسمان کی بہت گہرائی کرتا ہے اور وہ بہت تیزی سے آسمان کی طرف جاتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھو، اس کی پرواز میں یہ فرق ہوتا ہے. تو جو چیز میں نے آج آپ کو بتائی ہے، تیلی ابھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور پیپر بہت لائٹ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ مزید بات کریں گے کہ کبوتر کے یعنی کہ نویں باہر نکلتی ہو تو کیسی ہے، تو وہ بھی بات کریں گے. لیکن آج کی ویڈیو میں جو چیز میں نے آپ سے شیئر کری ہے، 2 کلیوں کا برابر ہونا ایک اچھے کبوتر کی نشانی، اور جھلریاں پڑنا پروں میں، جس طرح آپ کو یہ لائننگ پڑ رہی ہے نا، لہریں جس طرح بن رہی ہیں، تو لہروں کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ یہاں اگر آپ نوٹ کرو، ٹھیک ہے، یہ لہریں بن رہی ہیں، یہ لہریں ہونی چاہیے کبوتر کے پر میں. اور تیلی اس کی باریک ہونی چاہیے، اور پیپر اس کا بالکل لائٹ، جتنا لائٹ ہوگا نا دی بیسٹ. بس آپ یہی چیز دیکھو پر میں. اور باقی آپ کو 9ویں باہر نکلتی ہوئی مل جائے تو بھی اچھا ہے، 10ویں برابر ہو، 9ویں 10ویں 8ویں برابر ہو تو وہ بھی بہت اچھا پرندہ ہے. ایسے پرندے کم ملتے ہیں. تو امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کے دی ہے، اس سے آپ کا فائدہ ہی پہنچے گا. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا. اور میرا ایک دوسرا چینل ہے حبیب کبوتر بازی کے نام سے، وہاں بھی وزٹ کرو. اس کی لنک آپ کو سامنے میرے ٹائٹل پر نظر آ رہی ہوگی، بلو کلر سے لکھا ہوگا حبیب کبوتر بازی. وہاں آپ آؤ، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا میرے چینل پر. تو اجازت دو اسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.